صبح خیر دخترکو سازه نازن سلامتی خوبه پیش گلنوزه اومدگیم دخترو باری دبیش اومده همه قکرتوی فسان هم قبل خوی خوشرو تا آخر نگاه کنین دخترو همش نشون میتیم یک تا به یک تا بازار کاروان طرفی پژارکا یکم دروازه 118 مغازین دیدی مغازین شیشگی میشه و جای گلنوزه مرحمت تماشا کنین دخترو السلام این دخترکو نگاه کنین ایره بینین یکم سر میکنیم ایام بلخی که خیلی پوشیدگیان این حوزی به حد موده شدگیان این کوای شکلات و цветаем خوشروی پیش ای چند ترسویتکا آوردگیان 4 ترسویتکای فسان آوردگیان نه حوزی نشون میتین نرخشون چند سمای 1150 سومون دخترکو منه تو 1400 سومون هم میفروشن لیکن 1150 سومون شموده کردگیان مرامت بیاین یک بار ختون ای پیش بینین منه یک مرتبه ختون ای پیش بینین دخترکو باوری دارم که محبوبتون میشه و این مدل برای که بسیاری کوفته استید مرامت اینه دیدین استیلش داینه سرخ معلوم بوده همش ای پیش فسان ای دخترو همش هم خب تنده شینم و زیبا خوشرو تا 60 رزمیر هست همه رزمیرتون هم میوبین این مرامت اگر اومده نتوانستین گلنوزه در نویسین دخترکو خودش دستفکتون میکنه هم برای خوشرو وردگی گلنوزه دخترو همش باری دبی تا آخری نورو تماشا کنین مرامت نگاه کنین اینو لاسوی دبی یا استیلوی نوینکا نرخشون چند سمای خوشرویه هم ماتریالش نازکه که خوشروی نتانه دبینین چه خیلی 650 سومون با میتوانین امروز شمس و بعد شوین دبرای نرخ نو با خودش کتی مسئولیت کنین دخترکو مرامت ایجاد چند تا رسویتکای همه رسویتکاش خوشرو 650 سومونی رزمیرش چه خیلی رزمیرش ام کسر کرده تا 2 ام تا 2 XL چند میشه تقریبا 2 تا 58 تو 58 رزمیرای کالونی خوشرو داشته باور کنین ماتریالش عجیبه تا دخترو سب بوکاکای یا بر بیاین بقپنی را بیننده پیش معقولتون میشه من اوریجینال 600 سومون با بینن ختون با شاید در زمان کنه اینا با این مدل دیگهش نوینکش عجیب خوشروه یوشم آدم زیب بسیاری مالی دبی میپرستن نگاه کنین چه مالای فسان کرتای خوشرو ورده گلنوزه همش باری دبی ای سویتی زرد چم است اینه ای زرد چم بده دخترکو جای گلنوزه را یه بار دیگر تکرار میکنیم بازار کاروان دخترکو طرفی کیلو بازار طرفی پژارکا یکم دروازه 118 مغازین ریادی مغازینای شیشگی مرامت 118 مغازین حتما بیاین دیدن رسوت کورا خشروگیش بینن اخی ای تیگرش هم بده ای تیگرش چند سمه همش یا نرخه 600 سومون من 650 سومون بخشش دخترکو اینا یا 650 سومونی اینا بینن اخی اوریجینال تازه دبی کسی که باری دبی میپرسید اینا جای گلنوزه بیاین هسته انا میایم دبی تازه یکم سور چای دخترکو مرحمت ای چنده تیگر این 700 سومون بود از این سکیپر کردیم 650 اینا 700 سومون از 650 سومونیش دیگه این مدلش چی این هم ایش هم خیلی ایش 500 سومون شدگی خلاص بینین به حد خوشروی تازه مالی دبی نه کسایی که کرتای نیابچنی خوشرو میفروشونه حتما پیش گلنوزه بیاین دخترم رقمش میمونم برای دستفکه انا نگاه کنین این طرفه این کرتای خوشرو داره یا چند من گلنوزه یا پجان 700 سومون 800 سومون هست اینا نگاه کنین ارگانزای دبی ای 500 سومون سر میشته تا 700 سومون اینا 700 سومون میشته شما 800 سومون 800,000 بود حوزی 700 سومون شدگیه منه نگاه کنین نه ارگانزا ای 500 سومون سر میشه و نرخوش ای 500 سومون سر میشه و نرخوش این مدلای نوینکه این نمودایی که میبینین حوزی اکسکتی 700 سومون شدگیه مرامت کدومش در کورایتونه میتوانین اینا نگاه کنید ایره بینین چه خوشروه ارگانزای اوریجینال ارگانزای دبی کاسه در کره همه اینو با شرف دارن شرفشون هم ارگانزای اوریجینال مرامت نویسین همه 500 سمش این 800 سومون اوریجینالو من کرتای دیدن دخترکو کاریچنی داشته ای سری داشته من به حد خوشرو یکم سورت
духтарако да навор хушру найда бошен. Ина иш 500 сомон найдиден. И тройка я шарф дора, кирта дора, абая дора. Тамошобино, агар навор да минора хушру найда бошен, метавонед нависед Гулнозада, сурат мепартоя, интихоб кнен, доставкатон мекна. Мана Дубай тоза якм сорт, последний модель гуфтига по ина нигоҳ кунед. Аҷоиб хушру. Ҳамаш моли навай, ҳамаш фасонай. Мана инаи моделора бубинед. Ина Ван Клифтои нав омада. Ё чанд сомай? Ё 700 сомон мефурӯшад. ина духтарако барои шумо 600 сомонӣ дар асл бошад 700 сомон будай нархаш. Мана Ван Клифтои аҷоиб бо касе дар кор боша новинка ҳатман касе да махлул шуда бошад духтарако ҳатман Гулнозада нависен. И бози суратои модели равон мекунад шумо биненда чихе бо танада хушру меиста. И кирташай Ван Клифтои чанд сомай? ҳа фаҳмо. Мана иям ҳамин нарх. Як бор дигар такрор мекунем ҷои Гулноза бозори Корвонай тарафи Пажарка духтарако якм дарвоза ряди магазинои шишагӣ 118 магазин нигоҳ кунед. Иҷада бо аксияам дора. Аксиётон чанд сомиянд? Мана нигоҳ кунед ина иноша аксия кардагиай 300 сомон. Ина касе ки аксия мепурсид ҳатман Гулнозара нависен аксияҳои фасон дора. Ира нигоҳ кунед ҳамаи ҳамин қиматӣ буд. Ҳозир 300 сомон кардагиана 600-700 сомон буд. Ҳозир 300 сомон шудагиай. ҳатман биёен бо айпеш хитон бинен тамошо кунен. Боварӣ дорум ман хултон меша модел бисёрай. Мана шарфҳои Дубай духтарако нигоҳ кунед. Шарфҳои ҳамқа фасон омадагиай вишивкаян диден бо материалаш яна муд нозуки хушрувай мулоимакай. Ира бинен нархшон духтарако 170 сомон дар ҷои Гулноза. Ина дар дигар ҷо 250 сомон ай мега. Хулас ина мана 170 сомон кадомеш дар корайтона 170 сомонӣ биёен. Ё ки агар омада натавонен Гулнозада нависен доставка мекуна. Бозори Корвон тарафи Пажарка духтарако якм дарвоза 118 магазин. Инам вишивкадоро диден? Инам вишивкадоро 170 сомонай. Айнаи вай корои дастӣ чанд сомай? ана ё 200 сомонай нигоҳ кунен кори дастӣ омадай чихе хушрӯа. Ҳозир бо кушодагишам нишон метиҳем дар рафти навор. Шумо тамошо кунен. Мана ина сафед коричневӣ сиё дора. Баъд ина инош боша 150 сомон тозаошай. Мана оригиналош 150 сомон. Диден сангчадор. Я бора мира мекушоен? Ина коричневиша. И 200 сомона кори дастӣ дора духтарако. Я бурак бинен. ира бинен. Хушрувай. Мана касе да дар кораи ҳатман Гулнозада нависен ё ки хитон биёен айпеш тамошо кунен доставкатон мекуна агар наомаден. имрӯз насиб иншаалло дигар рангошам мебиёд. Ҳозир се ранг мондагӣ буда имрӯз бо чанд ранги дигаш меояд духтарако. ина спед кунен. Духтаро и хеле бархат ҳозир ҳеҷ ке наовардай нигоҳ кунен ҷои Гулнозада ҳастай. ҳам қафасонаи моделош худаш тоза рафта ба дастай Дубай гулчин карда овардагиай. нигоҳ кунен оқи фасониша. нархошон чандай? 1500 духтарако нигоҳ кунен. фасониша ҳозир айпеш ма сангчаоша нишон дидим. мана 1500 ай диден оригинала алманали оригиналай вайш бархташ баъд сангчаоша бинен. марамат касе да дар кораи ҳатман пеши Гулноза биёен бозори Корвон тарафи Тилобозор тарафи Пажарка духтаро бахшиш якм дарвоза мана 118 магазин ради магазинои шишагӣ мешава. ира нигоҳ кунен инаи моделош бо новинкай. и хелео ҳозир ягон ҷода нест леки ҷои Гулнозада меёбен. нигоҳ кунен ҳамаш бори новинка ҳамаш 1500 бо биёен айпеш хитон як бор фасоноша бинен моделоша бинен. медонам ки бисёриҳо бархти оригинал мехоҳанд. ина марамат ҳозир ҳеҷ ҷода нест фақат шумо метавонед иглора аз Гулноза харидорӣ кунен. мана 1500 ҳам пешакошон ҳам пуштошон ҳамаш вай доранд. диден сангчадор кори дастӣ украшения беҳад фасон. иная модели навай нигоҳ кунен аҷоиб хушрувай айпеш охи бовар кунен ку хушругии материалаш хушругии нами сангчаоша ку дар навор нишон дода нашидестай лекин ҳам бархаташ хушрувай ҳам сангчаош фасонай бовар кунен духтарако. мана 1500 оригинали якм сорти бархат 1800 ам мефурӯхтана ёра
همین مدلو این مدلو نه همین ماتریال مقصد 1800 سومون بود. ازی باشه акцияда اینا باری новинка тем более сангои нав фасонои нав 1500 марамат успет кунен каседа дар корай ҳатман биёен фасон бисёр омадаги аҷои гулнозада духтарако аҳамиятен ишаишда хушрувай ишаишда қабоюш хушрувае ҳам цветош фасонаи духтаро аҳамиятен ҳам украшениёшон фасони бадай мана ҳозина остинакошам нишон тим чихе необычный хушрувай мана аҷоиб ина остинаш танга бисёри остини кушод намехоҳанд ина ин моделода остини танги хушру кардагиан метавонен омада айпеш бо хитон пушен бинен ина и цвета бинен кирпич ния аҷоиб цветаш хушруа иқа материалш мулоимакае духтаро бовар куненам қа хушруай бархиташ як бор биёен бо хитон биненда ина ҳам модели пушидаги хидаш хушруай ай модел бо чанд расветкай ҳам дига моделҳое ки ҳозир нишон додистем ҳамаш новинкае духтарако мана и фасоно неста ягонҷода ҳозирашда хулас биёен бо тамошо кунен на дасти аввал хидаш овардагиай бора метавонен омада бо пушен бинен ина духтарако нигоҳ кунен ина и болора бинен ҳамаи ҳамино бархитои новинкае ина двойкош абаядоро шарф дора на киртадорам шарф дора духтаро киртадорошам шарф дора ина хеле абаяву киртаанку тройкаан ва ём ҳамин шарфошон катияй хулас биёен як бор бо тамошо кунен интихоб хеле зиёда буд тез як ҳафтада қариб ду бор медрояд гулнозада марамат биёен бо тамошо кунен ина кирта чанда ина инора акция кардагиан дубай тоза якум сорт 650 буд ози 550 сомон шидагиай мана ина ай наздик духтарако биненда чихе хушрувай ҳам сангчошон ҳам хучон материалшон ҳарир мақсуда ҳичи намешава хитон медонен мана 550 сомон ина духтарако биёен